Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar, percakapan dasar dari kitab Al-Arabiyatul Linasyiin tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan ke-7. Malam ini kita masuk baris baru temanya, topiknya tentang ad-dirasatu, artinya pembelajaran, studi atau belajar. Itu maknanya, ad-dirasah, studi atau belajar. Materi kita hari ini. Salama mungkin. Fadhali awalan. Salama ada? Atau Mingron? Naam Ustaz. Fadhali Salama awalan. Naam Ustaz. Kita baca kosakata seperti biasa, kosakata baru. Naam Ustaz. Ad-dirasatu. Pelajaran. Tadarusu. Kamu mempelajari. Kamu belajar. Kamu belajar, kamu studi. Kamu ilmu. Fi'il apa ini, Om? Fi'il madi Ustaz. Kalau madi 3 huruf biasanya. Iya. Mudhari ya. Mudhari. Fi'il madinya Darosa. Darasa kan. Tadrusu, kamu sedang belajar. Kamu laki-laki sedang belajar. Untuk anak, gunakan hamzah. Adrusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jamilah, ahlan sahlan. Ahlan bik Ustaz. Halaman 63 ya. 63. Ya. Masih yang kemarin Ustaz Del. Bukan. Linasyiin ya. Mana Ustaz? Linasyiin halaman 63. Wan Ustaz. Yuk. Berikutnya. Adrusu, saya belajar. Saya belajar. Ana. Ada hamzah di awal. Ana adrusu. Anta tadrusu. Anta tadrusu. Ana adrusu. Hal tatahaddasul arabiyyata. Apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa berbahasa Arab? Berbicara dengan bahasa Arab. Tatahaddas, berbicara, mengobrol, berbincang. Gitu. Nah, Ustaz. Untuk ana gunakan hamzah. Atahaddasu. Al-arabiyyata. Atahaddasul arabiyyata. Saya dapat berbicara bahasa Arab. Ana atahaddatsu, anta tatahaddatsu. Nah, Ustaz. Kemudian Li afhamal Qur'ana. Untuk memahami Al-Qur'an. Lamnya di sini lam alasan, lam ta'lil. Namanya Om? Lam ta'lil. Apa ini? Lam ta'lil. Lam ta'lil. Atau lam mukai, lam ta'lil, lam alasan. Alasan memiliki arti agar. Memiliki arti agar atau supaya. Lamnya berharokat kasroh, li menasabkan fiil setelahnya. Menasabkan apa tuh? Menasabkan fiil mudhari. Memfathahkan.
Fathahkan. fathahkan. Contohnya, Li'aqra'a, supaya saya membaca. aqra'a. Asalnya aqra'u, jadi aqra'a. Dimansub karena ada lam ta'lil. Lam ta'lil. Hmm. Liyastariha, supaya dia beristirahat. Asalnya yastarihu, jadi Yastari, yastariha. nah Ustaz. Litafhama, supaya kamu paham. Asalnya tafhamu, jadi Tafham. gitu pun Jadi, tadi. nah Ulang. Ustaz. Hmm. Li'afhama. Li'afhamal Qur'an. Hmm. Ya, kita baca ulang. Ad-dirasatu, pelajaran. Hmm. Tadrusu, Kamu, kamu mempelajari. Adrusu, saya mempelajari. saya belajar. Saya belajar. Hal tatahaddasul arabiyyata, apakah kamu bisa berbahasa Arab? Berbicara, gitu. Berbincang. Berbicara. Apakah kamu bisa berbincang bahasa Arab? Atahaddasul arabiyyata, saya bisa bicara bahasa Arab. Li'afhamal Qur'ana, supaya saya bisa memahami Al-Quran. Gitu. Kita baca al-hiwarnya antara Khalid Dan Hasan. Hasanan. Artikan, Nah, Ustaz. Ad-dirasatu, pelajaran. Khalidun, hal anta mudarrisu? lagi Om. Hal anta. Hal anta mudarrisu? Kenapa mudarisu? Oh Su iya, mudarrisun Ustaz ya. nakiratun. Hal Lagi. anta mudarrisun? Hmm. Apakah Anda seorang guru? Hasanan. Hasanun, la ana talibun. Hmm. Bukan, saya seorang pelajar. Khalid. Khalidun, aina tadrusu? Di mana kamu belajar? Hmm. Hasanun, adrusu fil jami'atil islamiyati. Saya belajar di kampus Islam, kampus Universitas Islamiyah, Islamiyah. Universitas Islamiyah. Hmm. Khalid. Khalidun, madza tadrusu? Apa yang kamu pelajari? Hasan. Hasanun, adrusul lughatal arabiyyata. Saya belajar bahasa Arab. Khalid. Khalid, hal tatahaddasul arabiyyata jayyidan? Apakah kamu bisa bicara bahasa Arab dengan baik? Hasan. Hasan, na'am, atahaddasul arabiyyata jayyidan. Ya, saya bisa bicara bahasa Arab dengan baik. Khalid. Khalid, limadza tadrusul arabiyyata? Kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Hasan. Hasan, adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Saya mempelajari bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran. Bagus. Ya. Simpel kan? Sederhana kan? Nah, Ustaz. Tanpa diartikan, ulangi biar hafal. Nah, Ad-dirasah. ad-dirasatu. Khalid, hal anta mudarrisun? Hasan, la, ana talibun. Khalid, aina tadrusu?
Hasan, adrusu fil jami'atil islamiyati. Khalid, Khalid. madza tadrusu? Hasan, adrusul lughatal arabiyyata. Khalid, hal tatahaddasul arabiyyata jayyidan? Hasan, na'am, atahaddasul arabiyyata jayyidan. Khalid, limadza tadrusul arabiyyata? Hasan, adrusul arabiyyata li'afhamal Qur'ana. Bagus. Ummu Salamah, syukran. Afwan Ustaz. Berikutnya kita praktekkan. Ummu Dina, ada Ummu Dina. Iya Ustaz, ada. Praktek kita berdua ya. Iya Ustaz. Ana Khalid. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Kalau anti, aina tadrusina? Itu ya. Oh ya, aina tadrusina. Nah, Ustaz. Mada tadrusu? Adrusu lughatal arabiyyata. هل تتحدث العربية جيدا؟ Naam. At-tahaddasul arabiyyata jayyidan. Kalau anti, هل تتحدثين؟ Tatahaddasin. لماذا تدرس العربية؟ Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Bagus, Masya Allah. Gantian, Mudina Khalid. Hal anta mudarrisun? لا أنا طالب Aina tadrusu? أدرس في الجامعة الإسلامية. Mada tadrusu? أدرس اللغة العربية. Hal tatahaddasul arabiyyata jayyidan? نعم أتحدث العربية جيدا. Limada tadrusul arabiyyata? أدرس العربية لأفهم القرآن. Bisa Mudina? Insyaallah Ustaz. Ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Tadi itu Nah, yang paling pelajaran 22 itu ada Darsu Sani wal Isrun ya. Tadi saya lihat ada nah, pelajaran kedua-dua. nama judulnya ya. Iya, Ya, nama pelajarannya, nomor pelajarannya. pelajarannya. Ad-Darsu Tsani. Ada Darsu Sani wal Isrun. Gitu. Udah bisa sekarang kan? Insyaallah Ustaz. Malam dapat. Syukran. Syukran Alhamdulillah. Ustaz. Terus diasah ya, biar nggak Ya, tumpul. nah Ustaz. Syukran. Ummu Zahra mau coba apa mau simak? Sepertinya simak dia. Ummu Zahra. Simak dia. Lagi kantuk kayaknya. Ummu Aisyah Anwar. Naam, Ustaz. Berdua ya. Dengan Ummu Ningrum. Naam, Ustaz. Ya, Ummu Aisyah. Khalidun. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Madza tadrusu? Adrusul lughatal arabiyyat. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Naam, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Limadza tadrusul arabiyyata? Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Bagus. Ummu
Ningrum, Khalid. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Madza tadrusu? Adrusul lughatal arabiyyata. Hal tatahaddasul arabiyyata jayyidan? Naam, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Limadza tadrusul arabiyyata? Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Oke, bagus. Wah, jelas. Moisha, Muningrum. Naam, Ustaz. Ustaz mau tanya, itu lam at-ta'lil itu hanya bersambung ke fi'il mudhari ya? Bisa. Bisa juga ke isim. Oh, bisa juga ke isim. Lidirasati. Ini kan huruf jar. Lam ta'lil itu huruf jar. Lam ta'lil huruf jar. Huruf jar. Huruf Masuknya jar, ya? Masuknya huruf jar. Lam ta'lil ini. Li aqra'a li istariha. Huruf jar dia. Cuman ketika setelahnya fi'il mudhari Jadi dimansub gitu ya, dinasabkan ya. masuk betul. Li aqra'a. Untuk Nah, isim li qira'ati itu jadinya. kalau masuk ke isim majrur, kalau masuk ke fi'il mudhari nasab. Nasab. Ya, syukron Ustaz. Ada lagi, Muningrum? Tidak ada, Ustaz. Itu untuk yang mu'annas yang tambahan ya sama nun itu hanya untuk pertanyaan ya, Ustaz? Gue juga. Untuk selain pertanyaan pun bisa. Untuk fi'il ya Ustaz. Fi'il mudhari anti kan maksudnya. Nggak harus bertanya. Tidak harus pertanyaan. Bisa juga kalimat positif. Ya, Nah, Ustaz. bukan pertanyaan. Kita tampilin coba di sini. Ini fi'il amar. Mudhari'nya ini. Anti yang kedua. Anti ya Zainabu. Kamu baca tuh Muningrum. Anti Anti ya Zainabu taktubina. Kamu wahai Zainab. Kamu wahai Zainab sedang menulis ya, Ustaz? Menulis, bukan pertanyaan kan? Naam. Anti ya Su'adu. Anti ya Su'adu taqra'ina. Kamu wahai Su'ad. Kamu wahai Su'ad sedang membaca. Ada ya setelahnya ya. Naam. Plus nun untuk anti om. Kalau anta muzakkar kan, anta muzakkar. Kamu laki-laki. Anta ya Muhammadu. Anta ya Muhammadu taktubu. Kamu wahai Muhammad. Kamu wahai Muhammad sedang menulis. Taktubu marfu bi dhammah. Anta ya Ibrahim. Anta ya Ibrahimu taqra'u. Kamu wahai Ibrahim sedang membaca. Nah gitu. Untuk anta taqra'u, anti menjadi
taqra'ina, Ro'ina. taktubina. Yom, Naam Ustaz. untuk Kalimatnya anti. jumlah ismiyah berarti Ustaz. Ismiyah betul. Anti dhamir munfasil mabni Naam. kasrah mahalnya rafa sebagai Mubtada. 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 Ya harfu. Ya harfu apa tuh? Ya harfu. Ya harfu nida. Harfu nida. Zainabu. Zainabu munada. Nada mabni dhammah. Naam. Taktubina mudhari. Marfu Mudhari. dengan nun. Marfu bi nun akhirannya. Naam. Nun ya. Ya-nya sebagai dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilnya tuh ya. Namanya ya Naam. mukhatab. Namanya ya mukhatabah. Mukhatabah. Ya mukhatabah. Orang kedua perempuan. Ya Kenapa Ustaz? mukhatabah. Ya mukhatabah orang kedua perempuan. Oh, naam. Mukhatabah. Oh, ini. Ya. Naam Ustaz. Ada lagi? Sudah Ustaz. Ya. Berikutnya Ibu Nur. Jazakallah khairan Ustaz. Kedua Ibu Nur dengan Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Ya, Ibu Nur. Khalid. Hal anta mudarisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jamiatil al-islamiyati. Mada tadrusu? Adrusu lugatal arabiyati. Hal tatahaddasul arabiyata jayidan? Naam, atahaddatsul arabiyata jayidan. Limada tadrusul arabiyati? Ulangi. Arabiyati. Limada tadrusul arabiyatu? Maf'ul bihi mansub. Mansub. Limada tadrusul arabiyata? Adrusul arabiyata liap hamal Qur'ana. Bagus. Gantian Ummu Fitri Khalid. Hal anta mudarisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Maza tadrusu? Adrusul lugotal arabiyata. Hal natahaddatsul arabiyata jayidan? Hal tatahaddatsu. Hal natahaddatsul arabi? Ta bukan na. Oh, tata. Mm-mm. Hal tatahaddatsul arabiyatal jayidan? Bagus. Naam. Atahaddasul arabiyata jayidan. Limaza tadrusul arabiyata? Adrusul arabiyata li afhamal Qur'ana. Bagus. Bu Nur. Bu Fitri juga. Paham semua hiburnya? Nah, Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Berikutnya Ummu Aden mungkin. Ummu Aden Nah, Ustaz. dengan Ukhtu Dini berdua. Ukhtu Dini ada? Atau Ummu Jamilah? Ada Ustaz. Ya. Ummu Aden Khalidun. Nah, Ustaz.
Hal anta mudarrisun? La ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil lil islamiyati. Madza tadrusu? Adrusul adrusul lugota arabiyata. Bagus. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Naam atah hadasul arabiyata zaidan. Limadza tadrusul arabiyyata? Adrusu arabiyata ifhama Qur'an. Li af. Li afhama Qur'an. Kemudian Mujamila Khalid. Hal anta mudarrisun. Mudarri. Astagfirullahaladzim. Hal anta mudarrisun. La, ana talibun. Aina tadrusu. Adrusu fil jami'atil islamiyati. Madza tadrusu. Adrusul lughatal arabiyyata. Hal tatahadatul arabiyata jaidan. Naam, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Limada tadrusul arabiyata. Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'an. Bagus. Mu'adal, Jamila. Ada yang belum difahami? Sudah Ustaz sudah mencatat artinya juga. Allah syukran, Mu'adal. Jamila. Ustaz, jazakallahu khairan. Allahu khairan. Tudini. Hadirah. Hadir. Ummu Ningrum sudah ya? Ustaz. Dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah praktek ya. Ini Ustaz. Tudini Khalidun. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Madza tadrusu? Adrusul lughatal arabiyyata. هل تتحدث العربية جيدا؟ Naam, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. لماذا تدرس العربية؟ Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Gantian. Ummu Salamah. Khalidun. Hal anta mudarrisun? لا أنا طالب. Aina tadrusu? أدرس في الجامعة الإسلامية. Madza tadrusu? أدرس اللغة العربية. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? نعم أتحدث العربية جيدا. Limadza tadrusul arabiyyata? أدرس العربية لأفهم القرآن. Bagus, Masya Allah. Tudini ada pertanyaan? Itu tahaddas itu apa ya Ustaz? Berbincang, berbicara. Hal tatahaddas. Maka kamu dapat berbicara dengan bahasa Arab. Tatahaddatsu. Kalau anti tatahaddasina. Tatahaddasina. Namun Ustaz. Anti. Kalau ana jadi hamzah. Atahaddas. Atahaddatsu. Itu Kalau latihannya madi- waktu ini ya. Ya, Filmadinya tahaddasa. Filmadinya tahaddasa.
Tahaddasa. Dibuang Oh, aja naam. hamzahnya. Dibuang hamzah. Tahaddatha. Ya, kita Naam. mudhari waktu ini. Syukran Ummu Salamah habis ini latihannya. Waktu ini dibaca ana. Ana atahaddatsul arab. Bentar Ustaz. Astagfirullah. Ana atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Saya bisa Saya bisa berbicara. berbicara bahasa Arab dengan baik. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ismiyah. Ana domir. dhamir munfasil, fi mahalli raf'in, mubtada. Bagus. Khabarnya berupa ini jumlah Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in, sebagai sebagai khobar khabarnya. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. fi'liyah. Anta al-Injiliziyah. Anta al-injiliziyah, kamu Injili. Bahasa Inggris. Orang Inggris ya Ustaz? Hmm. Orang Inggris Bahasa atau bahasa Inggris? Inggris. Oh, anta Hmm. atatahat di Anta tatahaddatsu. tatahaddatsul injiliziyah. Iti Tak betul. Maf'ul bih. injiliziyata jayyidan. Kamu dapat Kamu dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. baik. Speak English. Ya kan? Namun Ustaz, Khadijah hiya. iya, Khadijatu tatahaddatsul faransiyata jayyidan. Khadijah dapat Khadijah bisa dapat berbicara bahasa Prancis dengan baik. Khadijah sama anta sama tuh. Tatahaddatsu Khadijah karena domir hiya bukan anti ya. Oh, nah Hiya Ustaz. Sama seperti tatahaddatsu. antanya anta ya. Kayak anta juga tuh. Anta. Bukan domir anti ya. Anta Nah, Ustaz. sama dengan hiya Hiya. tuh. Zainabu. Zainabu taktubu. Zainab sedang Sedang menulis. pakai ta taktubu. Taktubu. Anta juga taktubu. Anta. Nih. Anta ya Muhammadu. Assalamualaikum Ya warahmatullahi Muhammadu wabarakatuh. taktubu. Waalaikumsalam. Kamu wahai Muhammad. Kamu wahai Muhammad sedang menulis. Pakai ta juga kan? Taktubu. Namun Anta taktubu. Iya taktubu. Waalaikumsalam Mulaila ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kita. Sehat Mulaila. Alhamdulillah Ya. sehat Ustad. Apaan Ustad? Kirain mah tertutup audionya. Itu Ustad kehabisan data gak ngeh. Pantesan gak ada info. Lah, halaman 64 ya. Siap-siap Ustad. Udah dari tadi ya Ustad mulainya. Lumayan. Setengah jam. Yang lalu lah. Udah ulangannya teh. Oh iya. Sekarang studi ini. Huwa al-almaniyata. Wa tatahaddatsu Huwa apa? Huwa pakai ya apa? bukan ya. Ya Ustaz. Ya, bagus. Yatahaddatsu almaniyata jayyidan. Dia bisa berbicara Dia bisa berbicara bahasa Belanda. Bahasa Jerman. Dengan baik. Bagus. Hiya al-isbaniyah. Hiya tatahaddatsu al-isbaniyata jayyidan. Dia perempuan. Dia perempuan bisa berbicara Isbani. Spanyol. Apa ya Ustaz? Oh, Spanyol. Spanyol dengan baik. Nahnu
Nahnu natahaddatsu al-Italiyata. Kami bisa berbicara bahasa Italia dengan baik. Bagus, jayidan. Hasanun. Hasanun yatahaddatsu asu hai As-sawahili pakai sawa as-sawahiliyata. as-sawahiliyata jayidan. Jayidan. Hasan bisa Hasan berbicara bisa berbicara apa ya Ustadz? bahasa Afrika. Salah satu kalau nggak salah bahasa Afrika. Bahasa Afrika dengan baik. Zainabu al-Urdiyah. Zainabu tatahaddatsu al-Urdiyata jayidan. Zainab bisa bisa berbicara bahasa Urdu dengan baik. Urdu India. Ana al-Arabiyah. Ana atahaddatsu al-Arabiyyata jayidan. Saya bisa bisa berbicara bahasa Arab dengan baik. Anti aja ya sekarang. Tadi anta sudah. Anti Anti tatahaddatsina Injiliziyata jayidan. kamu perempuan Kamu perempuan bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. bagus. Jadi ini ulangi dari atas tanpa diartikan. Ana atahaddatsu. Ana atahaddatsu al-Arabiyyata jayidan. Anta Anta tatahaddatsu al-Injiliziyata jayidan. Khadijah Jatu tatahaddatsu al-Faransiyata jayidan. huwa Huwa yatahaddatsu al-Maniyata jayidan. hiya Ia tatahaddatsu al-Isbaniyata jayidan. nahnu Nahnu natahaddatsu al-Italiyata jayidan. hasanun Hasanun tatahaddatsu Ya. bukan yatahaddatsu as-sawahiliyata jayidan. Zainabu Zainabu tatahaddatsu al-Urdiyata jayidan. ana Atahaddatsu al-Arabiyyata jayidan. anti Anti tatahaddatsina al-Injiliziyata jayidan. terus tadi nih syukran. Apaan Ustaz? Ummu Salamah nomor 1 langsung huwa Naam Ustaz. Huwa yatahaddatsul almaniyata jayidan. iya Hiya tatahaddatsul isbaniyata jayidan. Nahnu natahaddatsul italiyata jayidan. Hasanun yatahaddatsus sawahiliyata jayidan. Zainabu tatahaddatsul urdiyata jayidan. Ana atahaddatsul arabiyyata jayidan. Anti tatahaddatsina al-inziliyata jayidan. Ya Ummu Salamah hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayidan? Naam. Ana atahaddatsul arabiyyata jayidan. Amin. Hal Hasanun yatahaddatsul arabiyyata jayidan? Naam. Huwa yatahaddatsul arabiyyata jayidan. Hal Aisyatu
تتحدث العربية جيدا؟ نعم، هي تتحدث العربية جيدا. شكرا. Salam, bagus. عفوا أستاذ. kemudian واحد. Bismillah, wahidun. Huwa yatahaddatsul alamaniyata jayyidan. اثنان. Isnan. Hiya tatahaddatsu al-isbaniyata jayyidan. ثلاثة. Nanasa. Nahnu natahaddatsu ittoliyatal jayyidan. حسنا. Hasanun yatahaddatsu as-sawahiliyata jayyidan. زينب. Zainabu tatahaddatsu urdiyata jayyidan. أنا. Ana atahaddatsu arabiyata jayyidan. أنت. Anti tatahaddas Anti tatahaddatsina injilisiyata jayyidan. هل أنت تتحدثين العربية جيدا؟ Naam, ana atahaddatsul arabiyata jayyidan. هل صفية تتحدث الإنجليزية جيدا؟ Naam, Sofiyatu tatahaddatsul apa tadi? Injilisiyata إنجليزية. ya? Injilisiyata jayyidan. هل محمد يتحدث الإندونيسية جيدا؟ Naam, Hasan yatahaddatsu Indonesiatan jayyidan. Gitu. Bisa ya. Udina. Kok nggak ada itu Ustadz bahas apa? Apakah kamu bisa bahasa Kantonis? Nah, hal anti tatahaddatsina al-kantonisiyah? Apa itu? Kantonis Al-kantonisiyah. ya. Naam. Naam atahaddatsu Kantonisia jayyidan. Bagus. Syukran. Kantonisiyah. Bahasa apa? Bahasa Kantonis bahasa sini, bahasa Cina, Cina. Hong Kong. Oh ya. Nah, karena lughah kan muannas pakai tak marbuto juga. Kantonisiyah ta. Tak marbuto ya. Oh ya, nah Ustaz. Indonesia Indonesia, Indonesia, Arabia. Arabiyata. Syukran, bagus. Umurina. Syukran Ustaz. Afan Ustaz. Abu Aisyah Anwar. Langsung. Huwa. Huwa yatahaddatsul almaniyata jayyidan. Almania apa? Almaniyata bahasa Jerman. Jerman. Jadi L1 pernah kan ini kan? Almania. Nah, Ustaz, tidak pernah. Wahid, Isnan. Hiya tatahaddatsul ismaniyata jayyidan. Isbah. Isbaniyata tatahaddatsul isbaniyata jayyidan. Bagus. Spanyol. Nahnu. Spanyol. Nahnu natahaddatsul itoliyata jayyidan. Hasanun. Yatahaddatsus sawahiliyata jayyidan. Zainabu. Tatahaddatsul urdiyata jayyidan. Ana atahaddatsul arabiyata jayyidan. Anti tatahaddatsinal injiliziyata jayyidan. Hal
تتحدثين العربية جيدا؟ Atahaddatsul نعم arabiyata. نعم Oh, gitu dulu. na'am. Atahaddatsul arabiyata jayidan. هل تتحدثين الأردية جيدا؟ Na'am. Atahaddatsinal urbiyata jayidan. أتحدث أنا أتحدث Na'am. Atahaddatsul urbiyata jayidan. هل تتحدثين الجاوية جيدا؟ Na'am. Atahaddatsul jawiyata jayidan. هل تتحدثين البتوية جيدا؟ Na'am. Atahaddatsul apa tadi? بتوية. Batawiyata jayidan. هل تتحدثين السندوية جيدا؟ Naam, atahaddatsul sundawiyata jayidan. Bisa bahasa Sunda? Maika? Enggak, Ustaz, enggak bisa. Nah, Dibeli. barakallahu fiik. Hafal, Ustaz, barakallah. Wafik barakallah. Umuningrum. Wahidun. Wahidun Huwa. huwa yatahaddasul almaniyata jayidan. Hiya tatahaddasul isbaniyata jayidan. Nahnu natahaddasul italiyata jayidan. Hasanun yatahaddasul as-sawahiliyata jayidan. Zainabu yatahaddasul apa Ustaz? Zainabu tatahaddasul urdiyata jayidan. Ana atahaddasul arabiyata jayidan. Anti tatahaddasinal Inggrisiyata jayidan. Ana tanya Muningrum, hal tatahaddatsin al-arabiyyata jayidan? Naam, ana atahaddasul apa tadi Ustaz? Arabiyata jayidan. Hal tatahaddatsina al-jawiyata jayidan? Naam, ana atahaddasul jawiyata jayidan. Bagus, Muningrum bisa ya pola ini? Insyaallah Ustaz. Sekarang Afwan Ustaz. Ummu Fitri, wahidun huwa. Hadir Ustaz. Huwa yatahaddatsu apa nih? Albaniyata jayidan. Almaniyata jayidan. Hiya yatahaddatsu hiya tatahaddatsul isbaniyata jayidan. Nahnu natahaddatsul italiyata jayidan. Hasanun yatahaddatsul
Sawahiliyata jayidan. Zainabu Zainabu tatahaddasul arabiyata jayidan. urdiyata Oh, Zainabu tatahaddasul urdiyata jayidan. ana Ana atahaddasul arabiyata jayidan. anti Anti tatahaddasina in apa ini? Injiliziyata jayidan. bagus. Ana tanya kamu Fitri, hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayidan? Naam, ana atahaddasul arabiyata jayidan. Hal tatahaddatsina al-bugisiyyata jayidan? Naam, ana atahaddasul bugisiyata jayidan. Nah, saya bahasa Bugis. Bisa, Lancar? Ustaz. Alhamdulillah. Syukran, Mu Fitri. Afwan, Ustaz. Ibu Nur, wahidun. Ustaz. Wahidun huwa yatahaddasul almaniyata. Jayidan. Almaniyata jayidan. Hiya Dan hiya tatahaddasul al-isbaniyata jayidan. nahnu Nahnu natahaddasul al-italiyata jayidan. hasanun Hasanun yatahaddasul sawahiliyata jayidan. Zainabu Zainabu tatahaddasul urdiyata jayidan. ana Ana at-tahaddasul arabiyata jayidan. anti Anti tatahaddasina al-ingliziyata jayidan. hal tatahaddatsina al-ingliziyata jayidan? Naam atahaddasul Ingliziyata. ingliziyata jayidan. Hal tatahaddatsina al-lampungiyah jayidan? Naam atahaddasul al-lampuna jayidan. Al-lampungiyah. Ampuniya jayidan. Nah, bahasa Lampung lancar ya. Kamu Ustaz. bahasa Lampung seperti bahasa Jawa ya campurannya. Kalau Ana sih pahamnya bahasa Padang, Ustaz. Padang. Nah, Suami Minang. dulu kan bahasa Padang. Minangkabawiyah. Minangkabawiyah. Maaf. Syukran, Ibu Nur. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Adan. Wahidun. Ustaz. Huwa yatahaddatsunal Huwa yatahaddatsu huwa yatahaddatsul almaniyata. almaniyata ya Ustaz. Huwa yatahaddatsul amaniyata jayidan. Hiya tatahaddatsul isbaniyata jayidan. nahnu Natahaddatsul ibtaniyata jayidan. ita Ibtaniyata iba. Bukan iba. I panjang ya. Ita itu tak kira
Sukun Ustaz Afan. Ya. Iqaliyata jayidan. Hasana. Hasanu yatahaddatsu Hasanun. Hasanun yatahaddatsu sawahiliyata jayidan. Zainabu. Zainabu tatahaddatsul urdiyata jayidan. Ana. Ana atahaddatsul arabiyata jayidan. Anti. Anti tatahaddatsina al-injilisiyata jayidan. Nah, tanya ke Mu'adhan. Hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayidan? Naam, atahaddatsul arabiyata jayidan. Hal tatahaddatsina al-jawiyyata jayidan? Naam, atahaddatsul jawiyata jayidan. Bagus gitu. Syukran, Mu'adhan. Afwan Ustaz. Ummu Jamilah. Huwa. Bentar. Huwa yatahaddasul almaniyata zaidan. Hiya. Hiya tatahadasul isbaniyata zaidan. Nahnu. Nahnu natahadasul itoliyatal zaidan. Hasanun. Hasanun yatahadasul sawaliyata zaidan. Sawahiliyata. Sawahiliyata zaidan. Zainabu. Zainabu hadiyata Tatahaddatsu. tatahadasul Urdi. urdiyata zaidan. Ana. Ana atahadasul arabiyata zaidan. Anti. Anti tatahadatinal inzil tatahadatina inziliyata zaidan. Bagus. Ummu Jamilah, ana tanya. Hal tatahaddatsina al-arabiyyata jayidan? Naam atahadasul al-arabiyata zaidan. Bagus. Hal tatahaddatsina al-batawiyyata jayidan? Naam atahadasul batawiyata zaidan. Nah, di sana ujung gede apa di Citayam Betawi ya? Iya Ustadz, banyakan Betawi sih bahasanya. Nah, Iya. syukran. Ustadz Jamilah. itu apa tadi bahasa itunya? Urdi. Urdi atau India? Oh India. Nah Ustadz itu doang. Ya. Belum mencatat. Nasihat. Ya, Nah, Ustaz. Huwa yatahaddasu huwa yatahaddasu almaniyata zaidan. Iya. Hiya hiya tatahaddasul isbaniyata jayidan. Nahnu tatahaddasu natahaddatsu nahnu natahaddasu itoliyata jayidan. Hasanun yatahaddasu sawiliyata jayidan. Sawahiliyata
Hasan yatahaddasu sawahiliyata jaidan. Zainabu. Zainabu tatahaddasu urdiyata zaidan. Ana. Ana atahaddasu arabiyata jaidan. Anti. Anti tatahadatsina al-inziliyati zaidan. Al-Ingliziyata. Al-inziliyata zaidan. Anda tanya ke Munailah. Naam. Hal tatahaddatsina al-Arabiyyata jayyidan? Naam, ana atahaddatsul arabiyata jayidan. Amin. Hal tatahaddatsina Lampungiyata jayyidan? La ana tatahaddatsu Lampung. Ana la atahaddatsu. Ana la tahaddatsu Lampung apa Lampungiyah? Lampungiyata. Lampungiyata zaidan. La atahaddatsu pakai negatif. Naam. La atahaddatsu. La La atahaddatsu. atahaddatsu Lampungiyata jaidan. Saya tidak bisa berbicara Lampung dengan baik. Bahasanya campurannya. Di sini mayoritas Sunda, Ustadz. Sunda, Masya Allah. Jawa. Nah, sekolah bagus, Munailah. Sampai sini jumpa kita udah semua ya. Ya, setelah latihan doang. Nanti simak ya hiwarnya ya. Insya Allah Nanti, Ustadz, Allah mudahkan. Insya Allah. Antara Hasan dan Khalid. Khalid sama Hasan. Jumpa lagi insya Allah. Insya Allah Ta'ala. Semoga Ta'ala mudahkan kita menjalankan puasa Ramadan dan sambil belajar bahasa Arab. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.